Allahu Akbar. Mang, mang. Allah. Nah. Oke, kita langsung mulai ya buat teman-teman. Persiapkan mental kalian. Ya, pokoknya kok mati, woi, mati, woi. Mati, woi. Habis. Hah? Ada beras, tak kamu beras. Woi, buru mati ini, mati. Ya Allah. Lihat center jeung powerbank pindah ke nela. Center powerbank pindah ke center powerbank kita tetap. Bentar geng, kita sambil prepare. Ya, ini mau gas bentar. Center powerbank. Ya Allah, alhamdulillah. Eta baterai cadangan bawa. Baterai cadangan bawa. Itu siapkan HT. Bentar geng, sambil siap-siap dulu ya. Harum deui, Bro. Pae deui. Kudulah kagoder. Minum dulu. Oke, kita minum dulu, geng. Kita minum dulu. Astagfirullah. Allahu Akbar. John. Mang. John! Woi! Mang Gege itu, Mang Gege! Anjing. Goblok. Bawa dulu. Astaga. Itu. Aduh, anjing. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Eta beurkeun, Bri. Anjing. Goblok. Dokon. Tapang si Gijong lamang. Si anjing. Beli. Bentar ini. Benerin dulu. Kamu maju dulu, Beli. Hah? Kamu maju dulu. Biar kepancing. Kurang urus kena si Gijon, Saya maju. Mana maju lah. Biar kepancing dulu. Nanti gua Yang mancing. Iya, bawa. Gua berdiri si Gijon dulu sama Mang Gege ini. Kamu. Mang Gege tumbalin dulu kamu biar. Kok jadi Kipli? Bawa di hati di bawah hati. Allahu Akbar. Itu Gijon gimana? Mang Gege ada bener kedula. Nanti di sini. Sok mana hati-hati lah kedeng lah. Fokus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kipli yang maju asli ini Mang Gege aman nggak? Ya. Kayak cuang kepung. Bener ya, Wak? Bener. Bener ini Mang Gege Kipli yang mancing dulu. Iya, dukuna geus ka dieu soalna. Hadir semua. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadi Kipli yang jadi pancingannya. Aing mah si Gijon aya wae. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Jon, sadar cepet Jon. Buru. Kipli mancing. Wey, sia dukun. Kamana maneh sia? Astagfirullahaladzim, Kipli yang mancing ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wey, dukun, mana kalian semua, ha? Sini, maju. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Tadi Mang Gege udah tutup gerbangnya belum ya? Aduh.
Tadi Mang Gege udah tutup gerbangnya belum? Sakit kaki Bismillahirrahmanirrahim. Hei, buat kalian para jin, setan, iblis. Mana sini ha? Kalian beraninya nyerang kita lagi lemah. Sini. Kipli menantang kalian semua buat hadir. Kaget kirain apa itu. Pohon guys, pohon. Hei. Siapa? Siapa? Anjing, ada suara dukun teman-teman. Ada suara dukun guys. Ada suara dukun teman-teman. Ada suara dukun guys. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Di mana? Lu apain si Gijon, ha? Lu apain si Gijon? Sini hadir. Cepat. Kipli di sini menantang, ha? Kipli di sini menantang kalian semua. Woi, mana? Si Gijon lu apain, ha? Woi, dukun laknatullah. Kemana kalian semua? Allahu Akbar. Mang Gege. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mang Gege, tolong Mang Gege. Mang Gege. Aduh, hati jatuh. Anjing, dia ngejar. Goblok. Mangge, tolongin Mangge. Fokus, hati-hati, please. Lu ngapain, Jalan aja dipantau. Sini kalau berani. Anjing, aing nggak berani. Embong. Maneh nu ka dia sok udah aing kelah. Aduh. Sia. Sok ka dia udah aing. Mana? Ayo sini kejar-kejaran. Berani nggak? Astagfirullahalazim. 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 Terus hatenya jatuh teman-teman. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Sini. Ayo. Berani nggak? Adu fisik kita. Lu ngedekat, gua ngejauh. Hah? Mana ka dia? Mana ka dia? Hah? Tesieun aing. Ka dia sia tong ha. So ka dia. Astagfirullahaladzim. Eta si Gijon mana naonkeun ah? Anjing. Goblok sia. Hei, mana tong ka dia goblok. Anjing, kaget aing goblok. So ka dia ayu. Mana Tesieun aing. Tesieun aing. Hah? Tesieun aing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tesieun aing. Tesieun aing. Hah. Aing tesieun goblok. So ka dia ngaderek dege. Ini cuman ngebeteran belum makan teman-teman ya. Ngaderek dege bergetar belum makan Kipli. Wajar gemeteran teman-teman. So ka dia. Anjing, tolong, Mang, aing kemana, Mang? Kadieu. Mung, Allahu Akbar. Beli, hati-hati beli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Kemana sih ah? Anjing, aing pulang.
Akbar, Mang Gege. Ampun, ampun, ampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mama, Mang Gege, Mang, tolong Mang, Mang. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kipli fokus ini, Kipli fokus. Sok, ayo sini kejar. Jangan lengah, jangan kosong. Ayo. Tenang. Istighfar, sholawat, beli. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. La tahudu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Wa la yahudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Gijon kena. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahalazim. Hei! Siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Enggak. Anjing. Mang, enggak aman, Mang. Mang. Anjing hilang. Mang, enggak aman, Mang. Enggak aman. Sok sini, ayo datang lagi. Kipling enggak takut. Kipling enggak takut, ha? Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahalazim. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah. Enggak, Kipling enggak kosong. Sok sini ayo. Mana dukunnya, maju. Hah? Gitu doang. Capek lo kejar-kejar sini. Kalau berani kejar Kipli. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Menggigit. Menggigit. Sholawat, beli. Istighfar, sholawat ini. Mang Gege lagi Gijon kena. Mang Gege fokus Astagfirullahalazim. dulu sama Gijon nih. Astagfirullahalazim. Mama Henry, kamu Allahu Akbar. Mang Gege. Mang Gege, tolong Mang Gege. Astagfirullahalazim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Mang. Allah. Mang, enggak kuat, Mang. Kipling enggak kuat. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahalazim. 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 Kipli bukan maksain, tapi Kipli disuruh sama Mang Gege. ke atas saja, Pri. Ke atas saja, Pri. Pancing dukunya. Gimana mancingnya, Mang Gege? Pri. Mancingnya pakai apa? Ke atas langsung, ke atas kamu. Ke atas langsung. Astagfirullahalazim. Asli ini Mang Gege. Dukun. Iya, sok. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Daripada keluar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Astagfirullahalazim. 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 Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tolongin Mang Gege. Pantau terus. Dukun laknatullah, mana lo? Sini, kalau berani. Si dukun datang, Kipli lari. Karena si dukun nggak bisa ngejar Kipli. Astagfirullahalazim. 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 Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. 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 Kemana lagi nih Mangge? Dukun mana lo? Hah? Dukun. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mang, ini ngejar terus Kipli, Mang. Tolongin Kipli, Mang. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Allahu akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mundur. Kipli mundur. Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sana lu. Enggak. Astagfirullahalazim. 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 Lu hadir, gua lari. Lu nggak hadir, gua nggak lari. Allahu akbar, la ilaha illallah. Guys, sambil tolongin dong, sambil support Kipli teman-teman, biar Kipli makin semangat. Aduh, ini Gijon pakai acara kenok belum explore udah kenok, jadi Kipli yang harus maju. Allahu akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Enggak Mang Gege, ini liatin Mang Gege ada apa? Awas, itu ada bola api. Astagfirullahalazim. Allahu akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. 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 Mama, tolong Kipli, Mama. Mama. Tolong Kipli, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tadi Kipli lihat apa sih? Kipli nggak keburu lihat. Kipli nggak keburu lihat. Astagfirullahalazim. 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 Kipli nggak keburu lihat. Wih, apa ini? Terbang nyala. Astagfirullahalazim. 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 Dukun, kemana? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mang. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Mang, tolong, Mang. Tolong, Mange. Astagfirullahalazim. Allahu akbar. Mange. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Mang Gege.
Kipli dibanting. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kanjeng Ratu, orang bawakan tumbal. Gimana, Bre? Astagfirullahaladzim, Bre! Cepat! Cepat! Bre! Astagfirullahaladzim, Bre! Di mana, Bre? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bre! Bre, Mang, ini sentuh, Mang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Skipinya kemana, Cuk? Bre! Mana, Mang, Skipinya, Mang? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Astagfirullahaladzim. Mang, dia ada, Mang. Wih. Mang, Skipinya, Mang. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Mang, itu si Kipli, weh. Allahu Akbar. Plek. Mang, kita, Mang, di bawah, Mang, banyak, Mang. Aduh, mana si Gijon kena lagi, geng. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Mang. Mang, gua mundur, Mang, cepet, Mang, itu, Mang, kasihan, Mang. Allahu Akbar, geng, ini si Kipli, geng. Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Si Gijon kena geng. Si Gijon kena di bawah geng. Si Gijon belum sadar cok. Astagfirullahaladzim. Mang, ayo mang. Kasihan mang si Kipling. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Play. Astagfirullahaladzim. Play sadar play. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gua disuruh mundur sama Mang Gigi, cok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mang, awas, Mang. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Mang. Mang. Oh, si Kipli nggak ada si Kipli. Kemana si Kipli, Mang? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pli, sadar Pli. Sadar Pli. Sadar Pli. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pli, sadar Pli. Giginya anjing nggak pakai Pepsodent, cok. Pli, lo kenapa Pli? Ya Allah ya Rabbi, Mang, si Gijon gimana itu, Mang? Pli, lo kenapa lo, Pli? Udah nggak beres. Kenapa lo tadi di atas, Pli? Ini sih. Di atas mana? Si John kena serangan juga, kena santet juga. Wah. Udah nggak beres lagi, Wak. Mending kita mundur aja, Wak. Astagfirullah. Si Gijon nggak sadar, Wak. Hah? Si Gijon nggak sadar. Si Gijon kenapa, Mang? Nggak sadar, Wak. Nggak sadar kenapa? Si Gijon dari tadi nggak sadar, geng. Hei, Dokon! Ayo, mundur. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cepat. Allahu Akbar. Ayo cepat. Ini mundur semua, Mang. Iya, ayo. Serius? Iya, Wak. Aduh, ini Mang Ege suruh mundur, geng. Mundur dulu, bentar, mundur dulu, guys. Allahu Akbar lagi. Astagfirullahaladzim, Pli. Aduh. Innalillahi wa Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Wak. Maju duluan, Wak. Maju. Udah. Kita mundur. Si Gijon kenapa, Mang? Jelasin, Mang. Gijon Kenapa? kena guna-guna, Wak. Kena santet? Iya. Serius? Allahu Akbar. Si Gijon kena santet, cok. Tadi pas mulai. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bentar, kita urus si Gijon dulu bentar ya.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Fokus dulu si Gijon. Kita fokus dulu si Gijon ini udah nggak beres. Ada sesuatu di dalam badannya itu si Gijon. Astagfirullahaladzim. Bentar kita ke si Gijon dulu bentar ya. Sabar geng, kita ke si Gijon dulu geng. Ada sesuatu ini nggak beres. Tadi pas kena serangan di bawah itu mang. Iya. Makanya dari awal itu si Gijon dia udah ngerasa pusing, mual, sesek. Kita ke si Gijon dulu guys, bentar ya. Beli aman beli. Nanti takutnya si Kipli juga kena gitu lah. Ini udah nggak beres. Ini mundur aja. Bentar geng. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu di dalam tubuh Gijon. Ada sesuatu. Bentar guys ya, bentar ya, kita cek si Gijon dulu guys. Dia sendirian guys, gak ada yang temenin weh. Nggak mungkin malam ini bisa selesai, nggak mungkin Pak. Maksudnya nggak mungkin selesai gimana mang? Nggak mungkin bisa disembuhin malam ini juga. Emang kenapa mang, parah banget? Iya, dari pertama gua juga lihat kan si Gijon udah Kok bisa sampai nyantet gitu ya? ya namanya dukun itu. Di mana itu bang? Ini di Batu Keramat guys. Beli cepet beli. Tapi dia itu Beli cepet dulu beli. pasti dia melakukan apa aja yang dia pengen karena dia nggak mau diganggu sama kita. Aduh, Allahu Akbar. Itu karena si Gijon itu nggak bisa nahan nafsu dia. Tadi dia terlalu emosi ya? Iya, terlalu emosi jadi nyerangnya tuh Ini kalian gak lihat dari awal sih guys. Tadi pas di awal si Gijon kena serangan guys. Itu si Gijon apa itu? Allahu Akbar. Beli. Eta dukun ada ke si Gijon eta. Mang. Astagfirullahaladzim. Kumaha cok cek aing oge cok. Allahu Akbar. John. Mang, si Gijon mang. Astagfirullahaladzim. John. Mang, si Gijon gimana mang? Anjing dukunnya sampai ke sini. Masih lah. Karena kita semua nolongin si Kipli tadi. Terus ini gimana ini mang? Bentar Mang Gege cek dulu guys. Tadi kita nolongin si Kipli ke atas. Kipli mana itu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Minta tolong itu tongkat yang kedua. Astagfirullahaladzim. 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 Ntar geng, gue nunggu instruksi Mang Gege geng. Kalau gua pengennya maju lagi nih geng. Kita tapi nggak tahu ini kondisi Gijon gimana ini. Suara apa itu ya?
Si Kipri lagi kenapa ya Allah? Si Kipri ada di sini guys, tangan si Kipri ada. Kalian gak lihat dari awal guys ini, kalau kalian lihat dari awal pasti kalian tahu men. Kipri awas Wak, ya kak. Aduh, ini kita cek kondisi Gijon dulu, geng. Gak takut kenapa-napa, geng. Di badannya mah ini Ada sesuatu gimana maksudnya, Mang? ada sesuatu barang yang dikirim sama si Dukun itu. Ada barang. Ya, yang dimasukin ke bagasi Gijon. Barangnya masuk ke ragasi Gijon. Iya, Terus gimana, Mang ini? mesti kita bawa pulang, Wak. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa sampai kayak gini, Mang? Karena dia dari pertama juga dia udah nggak kontrol emosinya. Terus tiba-tiba kan si Gijon itu pusing juga, mual juga, berat. Itu udah diserang sebenarnya, Wak. Mang dekat si Kipri, Mang. Cuma dilawan. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Oh! Apa itu, Mang? Cik. Ini udah kondisi Wak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Si Kipri sadarin dulu, Mang. Mang. Aduh, John. Kuat, John. Jaga. Si Kipri sadarin dulu. Sambil salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Bukan gerbang goib, guys. Ini lawan dukun, geng. Astagfirullahaladzim. Mang. Kemana, Mang? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Pri, awas Pri. Cih. Pri, sadar Pri. Mang, kelap, mang, hidungnya mang, Mang. Conjot, aduh, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, anjing, keos gini, Mang, itu Mang, si Kipri, Mang. Tisu, ada tisu. Berdiri dulu, gak bisa lihat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Oh, nggak bisa liatin, men. Ada kecap, men. Gila. Allahu la ilaha illallah wa qayyum la ta'udu sinatun wa nawm. Wa ma fis samawati wa fil ardi man alladhi yasma'u bi ya Allahu ma baina aydihim wa ma khalfahum la bisayyin min ilmi la bimasya wa sya kursiyyu samawati wal ardi wa la yahuduhu bima wa huwa al-aliyyul azim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'udu sinatun wa nawm. Wa ma fis samawati wa fil ardi man alladhi yasma'u bi ya Allahu ma baina aydihim wa ma khalfahum la bisayyin min ilmi la bimasya wa sya kursiyyu samawati wal ardi wa la yahuduhu bima wa huwa al-aliyyul azim. Astagfirullahaladzim, John. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini katanya si Gijon ada sesuatu yang masuk ke badannya men. Gua nggak paham men maksud Bang Gege itu apa. Terus ini si Kipli tiba-tiba kena juga guys. Astagfirullahaladzim Mang, dukunya sampai ke bawah Mang ini Mang. Mang, dukunya sampai ke bawah Mang. Ini gak bener Mang, dukunya sampai ke bawah Mang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mang dalla dia spawn lebih ini. Baina aydihim wa ma hum bi shay'in illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ardh wa yuhdu ibnu ma huwa al-azim. Astagfirullahaladzim Mang. Aduh Mang, ini udah gak bener Mang. Mang, udah gak bener ini Mang. Astagfirullahaladzim. 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 Oh. Allah. Allah. Beli ini si Gijon gimana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Wang nyeri Mang euy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Play. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pli, sadar Pli. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Geng, ini udah gak bener ini geng. Ini udah gak bener teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini udah aneh guys. Udah aneh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Cing Mang, udah gak bener ini Mang. Udah bener Bang. Udah gak bener ini Mang. Allah Akbar. Tapi istighfar. Aduh, ini gimana guys? Ini udah gak bener guys. Si Gijon belum sadar ini. Si Kipli kena lagi. Udah wow. Mending kita balik bro. Udah nggak kondusif balik. Terus ini si Gijon nggak bisa sadar di sini Mang. Udah nggak. Nanti kita nyari bantuan aja. Buat bawa ke rumah aja. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mundur pulang masa pulang geng, baru mulai geng. Ini serius Mang, ini nggak bisa ditanganin di sini. Susah kah Mang? Susah Mang ya? Saya coba. Coba Mang Gigi ini lagi guys. Coba Mang Gigi dicoba lagi ya. Allah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ini menurut kalian gimana cuy? Menurut kalian gimana geng? Pli aman Pli? Aman. Hah? Astagfirullahaladzim. Kita mesti sewa mobil Wak. Hah? Kalau sewa mobil? Iya. 'Mang, Os, Mang. Astagfirullahaladzim. 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 Mang, Os, Mang.
Mang. Cih, gila geng. Ampun geng, ini geng, ngeri geng. Hati-hati Mang. Bawa langsung dulu aja Wak, langsung dulu aja. Astagfirullahaladzim. Beli aman beli. Eta si Mang Gigi kena serangan coy. Beli sadar tuh. Aman. Aduh ini gimana guys? Anjing kios gini boy. Astagfirullahaladzim kios guys. Gak bener ini boy, udah gak bener ini. Astagfirullahaladzim. Eta lampu beli. Mang. Aduh ini gimana guys? Aduh sih, mana kita pakai motor lagi ya? Mundur Wak. Serius mundur geng. Beli, aman lo beli, sadar beli. Wak. Ah, Saya coba netralisir dulu ini lokasinya Wak, sambil netralisir Gijon. Ya. jadi kita nggak bisa lanjut ini Mang. Kita netralisir dulu ini lokasinya. Ya Mang, emang. Anjing, Mang, di tukang Mang. Mang di tukang Mang. Bener. Kita netralisir dulu semuanya. Kita netralisir dulu lokasinya Wak. Anjing. Sambil kita coba. Astagfirullahaladzim, kiosok. Di sini Wak. Ya Mang. Astagfirullahaladzim. Pulang. Ya kak. Rapiin. Ya udah aku sambil rapiin ya. Aduh. Ntar sambil nunggu Mang Gigi. Astagfirullahaladzim. Ini Mang Gigi lagi coba netralin dulu guys. Astagfirullahaladzim. Tidak kondisi Wak, rapiin dulu Wak. Belakang Wak. Kita netralisir dulu. Kesana dulu Mang. Bentar guys. Ini Mang Gigi coba netralisir dulu lokasi ya. Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Aduh geng, mana kita belum dapat tip lagi geng. Masa kita langsung pulang deh. Astagfirullahaladzim. Kuncinya nggak ada guys. Ini lagi pada nonton bola kayaknya semuanya guys. Jangan pikirin gift. Kalian mau support ke sini geng. Ini kayaknya kita harus sewa mobil geng. Astagfirullahaladzim. Mang, kita harus sewa mobil ini Mang. Kalau naik motor kayaknya susah Mang. Aman Mang. Allahu Akbar. Oh iya Kak, ini kita mau prepare pulang Kak. Kita bawa motor lagi geng. Ini dua orang motornya lagi si Kipli sama si Gijon ini. Gak sadar-sadar cok.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar gua nunggu Mang Gigi dulu, geng. Nggak bisa pakai motor, nggak bisa. Motor cuma 2. Ini bawa motor gimana coba? Iya, harus bawa mobil. Kita bawa motor 2, guys. Ini tumbang dua-duanya, guys. Itu yang di dekat base camp ada mobil kan? Hah? Yang di dekat base camp yang ambulan itu? Bisa. Cuma kalau jam-jam segini biasanya di RS, dipakai di RS. Paling sewa. Telepon yang di base camp nggak ada, guys. Di base camp kita semuanya di sini, weh. Kita semuanya di sini, men. Mang Gege, gua, si Kipli, si Gijon di sini semua. Bentar gua. Ya udah rapiin, Wak. Iya, ini Mang Gege sambil beresin, Kak. Kipli sadarin dulu. Iya, itu sama Mang Gege lagi disadarin, Kak. Cuman nggak sadar-sadar. Nyawa lebih penting mundur. Iya, ini mundur, guys. Udah tenang aja, Wak. Saya sambil netralisir semua tempat, sambil berusaha nyembuhin si Gijon, Wak. Astagfirullahaladzim. Pakai Grab. Terus ini motor 2 di sini, satu gimana ya bawahnya ya? Jadi di sini ada motor 2, geng. Yang gua sama si Gijon. Kalau kita pakai Grab otomatis harus ada yang ikut 1. Motor di sini cuma 1, berarti gua nungguin di sini ya. Masa gua di sini sendirian di sini, Cok? Gonceng 1, ikat pakai jaket. Iya, mana ada Grab kesini juga, geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalian kalau mau support buat sewa mobil sini aja lah, geng ya. Kalau mau support buat sewa mobil, ini kayaknya kita harus sewa mobil, men. Bentar, siapa sih, Mang? Dulu tuh, Mang, yang sewa mobil yang ambulan itu, Mang? Dulu tes sama sih, Mang. Kalian yang mau support ini BCA ya, guys. Berapapun itu gaskan, men. Jet itu 2, I itu 1, guys. Terserah kalian, guys. Wak, udah aja, tenang, Wak. Udah aja, tenang. Gijon aman, insya Allah Gijon aman. Insya Allah Gijon aman. Aman benar, udah di netral. Insya Allah. Mang Gege sambil berusaha ya. Ya udah, mah harus sembuh, Mang. Iya. Udah tenang aja. Ntar guys, sambil nungguin Mang Gege nyembuhin Gijon sama Kipli ya. Sambil Gijon nyembuhin Kipli, sambil Mang Gege nyembuhin Gijon sama Kipli, kita ngobrol dulu, geng. Tapi itu bener ada yang ini. Ada. Masuk, Mang. Ada. Kena santet gitu. Ada di tubuhnya ada. Insya Allah. Saya ada mobil, ayo ke sini mobilnya, Bro. Sini mobilnya, Bro. DM. Atas izin Allah, insya Allah aman, Insya Allah. Oke, sini sama kalian yang mau support bolehlah ke sini ya, geng ya, sambil nunggu Gijon sama Kipli nih. Ini saya nggak boleh ke atas lagi, Bang. Jangan, Wak. Gue sebenarnya pengen ke atas, guys, tapi Mang Gege ini bilang jangan, guys. Jangan, Wak. 5 juta, Wak. Enggak, geng. Ini masih ikhlasnya, geng. Kita nggak matok, geng. Ini terserah kalian aja lah. Karena kita
Ini tadi pun cuman kayak gitu doang teman-teman. Kita nggak tahu bakalan chaos kayak gini guys. Kalian yang mau support boleh langsung ke BCO atas nama Dede Wendik ya. Jet itu 2, itu 1 guys. Ini kita nggak maksa ya geng. Ini yang mau support aja geng. Jangan bilang A, B, C lagi geng. Ini silakan kalian yang mau support aja. Kita nggak memaksakan seikhlasnya kalian ya geng. Karena kita jujur dari GIP nggak ada geng. Dari GIP nggak ada geng. Alhamdulillah tadi buat akomodasi perizinan udah down teman-teman. Izin di sini udah bisa kita bayarkan. Cuman kita ekspor nggak bisa maksimal men. Karena ini kondisi Gijon sama Kipli. Aduh kayak gini guys. Astagfirullahaladzim. Baru juga mungkin sejam juga belum geng. Pokoknya kalian yang mau support boleh. Apapun itu, mau GIP silakan, mau ini silakan ya geng. Sambil gua nunggu Gijon sama Kipli kondusif teman-teman. Jangan kosong. Iya kak, iya kak. Paham Wak. Gua minta maaf sebelumnya ya geng ya. Lanjut. Fokus aja Wak. Iya iya. Iya mang. Insya Allah atas izin Allah. Gak apa-apa, mundur dulu. Mobil TTM kemana? Mobil TTM kan nggak dibawa. Ini cuma si Gijon. Si Gijon. Ya paling kita bawa mobil Gijon aja nanti. Kita bawa mobil Gijon aja geng. Tapi kita harus ada seorang ke sana. Soalnya Mang Gege nggak bisa pakai mobil cok. Tetap gua harus sepertinya balik dulu ke sana. Gua bawa mobil. Mang Gege di sini nungguin pasti guys. Astagfirullahaladzim. 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 Iya paling gua bawa mobil nanti men. Astagfirullahaladzim. Lanjut apa stop geng? Ini gua sama Mang Gege disuruh stop geng karena Gijon kena santet guys. Jadi di dalamnya ini Mang Gege lihat ada sesuatu yang masuk teman-teman. Kalian kalau lihat tadi dari awal itu diserang di sini guys. Sebelum masuk, sebelum mulai ini diserang di sini guys. Stop Wak, siap Bang Henderson, siap. Stop Wak, siap teman-teman. Ini guys, kalian pada bilang stop semua geng. Siap geng. Kalian yang mau support boleh ya. Ini ke BCO atas nama Dede Henry guys. Berapapun supportnya boleh ya. Kita nggak mematok teman-teman, ini beneran karena kita udah chaos guys. Kita nggak mematok guys, terserah kalian aja. Tuh, aduh Kak Nunung 250 guys. Masya Allah ini Kak Nunung. Makasih Kak Nunung. Mudah-mudahan apa yang supportkan Kak Nunung diganti yang lebih banyak ya Kak Nunung. Lancar terus rezekinya Kak. Masya Allah Kak. Kak Tina, makasih Kak Tina 20k guys. Kak Tina, makasih Kak Tina. Berkah selalu Kak Tina. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Halo po, siapapun tolong lanjutkan Wak. Terus gimana ceritanya Wak? Ketinggalan jadi gini guys. Jadi tadi sebelum kita mulai nih, kita lagi di sini, si Gijon udah kena serangan nih. Bom ke sini nih guys. Ini si dukunya sampai ke sini guys. Bang Gege lihat, pergi dari sana Wak. Siap Bang Anderson. Ini lagi beres-beres dulu Bang Gege, Bang Anderson. Si Gijon tadi dilihat sama Bang Gege itu ada yang masuk. Karena buat mancing dukunya, si Kipli maju lah guys. Kirain gua nggak bakalan separah ini. Si Kipli maju ke dalam. Si Kipli juga kena di dalam guys. Sampai dia ketarik ke atas pohon kalau kalian lihat dari tadi coy. Si Kipli pun sampai muntah darah di sini men. Muntah kecap di sini men. Si Kipli pun Si Kipli pun di sini tadi muntah kecap teman-teman. Jadi tadi chaos sampai ke sini chaosnya guys. Ayo guys, pokoknya buat teman-teman yang mau support ya. Buat teman-teman yang mau support boleh ya, mau lewat GIP, mau lewat ini boleh ya. Ini BCO atas nama Dede Henry guys. Karena kita tadi explore di luar dugaan teman-teman. Guys, tidak bisa sampai full seperti biasanya. Kita kena ulti sampai bawah teman-teman dan kondisi tidak memungkinkan kita explore geng. Jadi kalau kalian mau support ya, karena tadi GIP kita juga belum jalan teman-teman, boleh ya kalian mau yang support langsung boleh ke sini ya. Ini BCO atas nama Dede Henry ya. Tadi Kak Nunung, terima kasih banyak Kak Nunung. Ya, ini jet itu 2, itu 1 guys. Silakan guys, berapapun support kalian. Kita nggak mematok teman-teman. Ini benar-benar karena kita nggak bisa
explore sampai selesai guys, karena kondisi kita tidak memungkinkan guys, mengecewakan. Ya mohon maaf buat teman-teman yang merasa kecewa, saya minta maaf guys. Masih mikirin transfer, kita nggak ini kak, kita nggak usah kak, kalau kakak nggak usah transfer kak. Ini mah yang mau support aja, karena mungkin kalian juga tahu kita tadi nggak terlalu maksimal teman-teman, harus balik lagi, Mang Gege suruh pulang lagi. Makanya mungkin yang mau support silakan, ini BCO atas nama Dede Hendrik. Kalian yang nggak mau transfer atau support apapun nggak apa-apa guys, nggak usah guys. Ya nggak usah beneran, kita nggak memaksa teman-teman. Ya kita nggak memaksa, 250 cukup ya kak. Alhamdulillah udah cukup kak, silakan. Kalau kalian mau support silakan geng. Kak Matahari, bentar aku cek ya Kak Matahari ini, ya Allah. Sopanya walaupun iya, ini sambil beres-beres Mang Gege, sambil beres-beres guys. Kak Rudi, makasih Kak Rudi. Ya kayaknya ini Kak Matahari atas nama siapa tadi ngirimnya? Kak Matahari itu suka beda-beda. Kak Nunung ya? Kak Nunung kayaknya ini Kak Matahari itu. Yang kemarin itu Kak Nunung ya? Itu Kak Matahari kan? Kak Matahari, makasih ya Kak Matahari, berkah selalu. Nah iya kan Kak Nunung kan. Iya Kak Matahari, berkah selalu Kak Matahari ya. Lancar terus rezekinya Kak. Makasih selalu support kita Kak. Bang Rudi juga ini masuk 50k. Makasih Bang Rudi. Makasih Bang Rudi ya. Sehat selalu buat Bang Rudi. Geng, sekali lagi kalian yang nggak mau support nggak apa-apa geng. Kita di sini tidak memaksakan teman-teman. Kalian kalau nggak mau nggak apa-apa geng. Jangan sampai kalian berat ya guys ya. Ini di sini kita cuman curhat lah, bilang ke kalian kita explore belum maksimal, mohon maaf. Dan mungkin gift pun belum terlalu banyak teman-teman. Makanya kalau kalian ada yang mau support secara langsung silahkan teman-teman. Ini BCA atas nama Dede Hendrik. Ya buruan ambil mobil. Ya kak, siap kak. Ini Mang Gege beres-beres dulu kak. Bentar kak ya kak, ini Mang Gege beres-beres dulu kak. Kalau udah beres aku bawa mobilnya kak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mang bisa ya tuh mobil si Gijon suruh kadikan Mang. Coba ke istrinya si Gijon Mang. Masya Allah ini